il y a sémence. Nous Marc chapitre 4. Jésus s'est mis de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. Et il leur dit dans son enseignement: écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit: c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore: vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais ceux en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent des fruits 30, 60 et 100 pour un. Il leur dit encore: apporte-t-on une lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sous le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore:
ce que vous entendez, on vous mesurera avec la mesure dont vous aurez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la fossile, car la moisson est là. Amen. Amen. Minasoma kipande kirefu sana, na mukile kipande kirefu minasoma muko maparabole mbili, muko mafumbo mbili. Fumbo ya kwanza tunaijuaka sana, tunaihubiriaka sana, na zaidi Bakristo ba mingi basha kuyua na pakichwa. Mpandaji anatoka eko nenda kumashamba, eko na mbeko yake mumufuko, kumbe mfuko ilikuwa ya kutoboka. Mule eko nenda mule, kumbe mindi ingine, kama ni mindi, kama ni malaki, kama ni kalanga, kumbe pale eko nenda, ingine eko nenda na kuanguka. Amen. Asemi eko nenda na kuanguka ile munjia, yo mkuanguka, tundeke nako, na tuko na kwa kuizonkola, tunaikuli. Kunaishi. Asema kula nende, mumashamba yake muli, muko mamipande vya kwa chana. Kipande ingine, ni kipande ya maibwe. Mashamba muli muko kipande ingine, unapika njembe ni pa magravie. Unapika njembe ni pa magravie. Anaotesha mukile kipande mambeko ingine. Asema ile haikukawe na kuota. Ile ya mkipande ya magravie ile. Mashupa kiloko isha na kote, isha na kutosha misele. Mashamba yake ile iko tena na kipande ingine kuko shunona mashamba kunekalaka mapori ingine muko tumichu tuko satu wa miba na maluba mba na mabilunkunja. Ile fashi ile inekalaka ni fashi ya mboleo dapre balimaji. Ile mboleo njo yenye iko na otesha na ile maluba mba na ile mabintu sabi ya miba ni fashi iko fertile. Anaotesha muli. Ye mukotesha paka hivi, mbeko inaota, na ile mayani ya mubaya na yo inaota. Amen. Amen. Mayani ya mubaya mukuota, yo njo inaota ya nguvu. Yo njo inapanda mbio mbio, inaetufe mbeko ya mzuri. Unafika mpa ile kipande, aone mwindi, uko naona paka ile mayani ya mbaye. Kipande ingine, asema kio kiko na bulongo tubwa bien. Njo, kunatoka, mbeko, inatosha na matunda. Amen. Banafunzi banamufuata. Apre maubiri ila liubiri mubantu, banamufuata sema bo. Juu ya nini we zaidi unekalaka uko nafundisha bantu paka mfumbo? Hakuna namna unafundisha tu vya waziwazi. Juu nini unebafundishaka paka mfumbo? Anasema mweye muko na neema ya kusikia, kuelewa na kutenda. Kuko bengine eko nasikia saa ashishiki. Haleluya. Atapa mina fasilia ile mina soma ile parabole, kisha mina fasilia nipime tu kupita na mikro umu, niulize
mtu moya uitoneshe ile mambo ya mpandaji. Bale batapita amo vile mimi napita amo. Beko bangapi? Kama mimi nasema amen, anasema amen. Me uitoneshe bila unasikia. Ashikubambe kintu. Ashikubambe kintu. Mumafashi ingine munekalaka na kanisa ingine. Mubire kuna ubira, babikelekele beko na mpikia, bakusema akula, bakusema unubiri yeye, bakusema c'est la vérité, beko na mutapa, beko na pika. Sasa we paka ule anasema ule, umufuate na mikro, umuonesha sema bon, pale unalalamika pale, nilikuwa nasema mambo gani? Sema mimi shikubambe. Shikubambe. Nilifanyaka hiyo, nilifanyaka miaka zamani. Niko na ubiri, mtu moja anapika na kikelekele. Anasema prêche encore. Ile makati ile palikuwa anasema sema prêche encore. Shika kama bikingari kiko na sasa. Na mimi nashimamishi. Mimi namfuata paka ule mama. Mimi nasema pale undisema prêche encore. Insist. Nilisema nilikuwa nafundisha vitu gani? Sema shikubambe. Shikubambe. Amen. Jo anaba explique hivi. Asema ile mbeko iliangukia kando kando ya njia, ni mtu masikio yuko nasikia ashishikie. Na hapa penye hapa nikiuliza tulisoma ni mkitabu gani? Hata kunisha sema Mufilipien, mwingine asema Muesai. Hakuna kila libamba. Haleluya. Zawadi mkanisa kama mazawadi ya uponyaji, ya unabii, na ya kweli na ya bongo, kama ina kankamana mo sana. Mtu ashibambe versa hata moi, ashibambe mafundisho hata moi. Yeko najua tu maombe wa homa ishe, maombe wa mimba apate mimba paka pale mkanisa azale na kuzala. Unamuliza bali mambo yenye ya mamimba walifundisha pa nini? Ashikubambe po kintu. Amen. Kisha ana explique hivi. Asema bale bantu abasiki yake bale aina nkosa yabo. Asema ni tubandeke tuanga, tunakuyaka tuko ne banyanganya ile nini. Tule tubandeke mu Matthieu 13 banasema les oiseaux du ciel. Umo mu Mark njo anafungula wazi asema Satan njo ananyanganyaka neno la Mungu. Kuko bantu mingi kama uko na ubiri, ye maisha yake iko mu mikono ya Satan. Maneno yote niko na ubiri ayeko na mashi glass ya shetani. Shetani una mpepula yo paka hivi. Baloshi bego na mpepula yo paka hivi. Ashibambe kintu. Amen. C'est pour cela kama uko na kuya kukanisa, omba Mungu. Tubu zambi. Na mkipande ile banasema ni kipanda kutubu. Tubu ya kweli yako nzambi. Hapana Mungu tutakase, Mungu no. Tubu tu. Kama mtu anatubu zambi, biko difficile banze kukunyanganya neno. Haleluya. Atafanya miaka na miaka mkanisa. Hakuna neno ila anajua. Anasema kipande ya pili ni bale bapamaibwe. Asema ni bantu banapokeaka neno na bidii na furaha sana. Kumwanzo kule moto sa malari ya ndeke, anapokeaka neno na bidii. Kisha mashiku para kiloko inafubala. Inafubala kunini? Nilipata ko problem shikone wa mkanisa tamoi. Nilipata ko magonjwa shikone wa mkanisa moi. Ao alipata ko donc anasema ma tribulation ou bien ma persécution. Tribulation ni
Tribulation ni magumu ili inaweza kukupata, inaweza kutoka hata haitoke kwa shetani, haitoke kwa Mungu, inatoka ni kudunia. Une tribulation, c'est une succession de problèmes, de difficultés. Unashikia bantu ba mu français banasema un malheur ne vient jamais seul. Huku unalukulisha, huku tena na mambo kuparke, huku tena kukashi bana kupika sanction, huku probleme mundoa. Donc mambo inafuatana sana, na mtu anaacha vya kanisa sababu mambo inanifuatafuata sana. Swat anabamba kanisa buloshi, swat anabamba bantu ba mkanisa bubaya abakwe kuniangalia anebiachi. Njo bale banapokeaka neno na bidii me pamaibwe, abana na racine, abana na mijiji. Muntu yuko na mizizi, ata mambo yache, ata nafuisha kanisa ipiteko, ata na lukula ba mubloka bakwe kumwangalia, ata kukiwa nini au nini, hakuna kintu kitamutenganisha na Yesu. Amen. Washipo mizizi ni kaloko tu, hata ndoto hii ndoto. Mandoto kunekalaka ya bongo njo ya mingi, ya kweli njo kidogo. Unajua kafili mandoto ya mingi, wanze tu kuifilme. Unalota ndoto unakachika, unaisema ku telefoni yako ili unafilme, unaweka. Unapata ndoto yene hata saa, kisha njo wanze kuifuata ili yote ulilotaka. Mungu alisema alinionyesha hivi, kuona kama vilifanyika. Bongo mtupu. Ataweza kulota ndoto, mwingine analota ndoto, anakuya nayo, mshike ndoto mililota, abamupe tafsiri, anaacha kanisa. Sababu mililota ndoto, mimi napeleka ndoto yangu abanionyeshe maana. Anaacha ule alianguka pa maibwe, ubi mpaka bulimbo, ubi pa makaro. Juu ya pa maibwe iko na ota kwa ataka loko, inatosha kwa ata misemi. Amen. Moindre rien anachi, anebiachi. Moindre difficulté anebiachi. Asema watatu ni ule aliota pamiba, pa bulongo bwa bien, ni bulongo bwa chakula. Me sa vile ule bulongo buko bwa bien, abu oteshe paka mbeko mzuri, na mubaya iko na ota. Kuko mafashi ingine utaona bulongo buko na ota, bintu biko sa miba. Unashikia mtu asema hii fashi anatokaka chakula sana. Ni fertilite ya bule bulongo. Amen. Sa vile bule bulongo buko fertile, nabo buko na otesha na mbeko ya mzuri na mbeko ya mubaya. Sasa ile ya mubaya njo itakomea nguvu kupita ya mzuri, inaitufe ya mzuri. Yesu anasema ni bale beko napokea neno la Mungu, mesusi ya maisha au séduction ya richesse au ma séduction yoyote ingine inaitufe mbeko. Paka mkanisa muli, paka muneno la Mungu muli, mutu mwingine atapata amo na utajiri ubu bwa franga kupitia paka neno la Mungu. Anashituka, anakuwa na makamio, anakuwa na maferme, anakuwa na mamoto, anakuwa na makaji kupitia neno la Mungu. Ile fashi peko fertile, peko na otesha chakula. Sasa ile baraka ile alipata inaetufe zawadi. Ile baraka ile alipata inaetufe mwito. Mwito haitakuwa yako tena. Anakuwa paka ampeshe ta yangu iko kiloko,
eko mu rendez-vous, eko mu makaji, eko kwa mzungu, eko hivi na hivi. Ile mambo ya maisha ile inaua mambo ya kiroho ndani mwake. Haleluya. Anasema mbeko ya 4, bulongo bwa 4, njo bule mbeko inatoka bien, inatosha na matunda. Mbeko moya ya dilaki inatoshaka malaki ngapi? Inaweza kutosha hata 300 kambeko kamoja. Natosha tu mbeko moya ya dilaki unaotesha. Sasa njo ubebe magusi, unatondola unabalula. Asema inaweza kufika hata 300 kamoja bule. Na mbeko inastahili kutosha matunda. C'est-à-dire kalilaki kamoya kalete malaki 300. Ka mwindi kamoya, mbeko moya ya mwindi iko na tosha ya mingi kamoya. Unaona muchi ya mwindi ile inatosha maepi, inatosha maepi hata ngapi? Sasa beba maepi ile utondole, unaweza kuyasha hata kipande ya kameka na muchi moya. Ili rileta ile muchi moya ni kambeko kamoya. Weye njo ile mbeko. Ulisha kuleta bambeko bengine sa weye bangapi? Amen. Bengine ni ule aliangukia tu pa bulongo bubaye kwa maibu. Bengine ni ule aliangukia kando ya njia. Bengine na ye mbeko ya kaita produit kwa sababu iko na etufe na maprogramu ya maisha. Maprogramu ya maisha, masusi ya maisha, ile mbeko yake haitazala bambeko bengine. Mina soma mu Évangile selon Jean, mu chapitre 1, kwanza pa 35. Jean-Baptiste ye mwenyewe anaonesha wanafunzi yake, asema angalieni ule milimionesha, asema mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi. Ye ule konapita pale. Paka ile tu Kiswahili kila ni sema kinazala matunda. Amen. Papala alionesha pale kulikuwa mtu moja jina yake Andre. Deja ule Andre pale anashikia, anafuata ule Yesu. Kia kwanza anenda konisha ndugu yake ntumbo moya, jina yake Simon. Anamonisha Simon, asema tunaona Masia, Yesu wa Nazareti. Kuya tweni. Munamjua ule Simon? Munamjua? Ule Simon pala anakuya kwa Yesu. Yesu anamupa na njina ya pili. Asema batakuita Petro. Petro. Sikia ile mbeko, kama wewe uliotesha tu ule mbeko moya, jina yake Petro, itazala ngapi? Haleluya. Kama ni wenjo ulimupeleka ule Petro kwa Yesu, ni mbeko moya bule unaotesha. Haianguke kando ya njia, haianguke pamaibwe, haianguke mumamiba. Ile mbeko moya ile Petro ilizala na iko nendela kuzala na leo. Banduku, ima siku hii usikale bule, usiongope muntu. Ata papa wako ata nekalaka njo shindakana numero 1, ata nekalaka njo ula nakatalaka bia Yesu na kubichambula. Wepima tu kumupa sauti, asema papa wangu, kuyako mbele hii dimanche tufike kwa kanisa yetu. Amen. Hata kama yenjo anakukatazaka bia kanisa, wepima tu jo sauti ile inekalaka mkati ingine na uwezo. Singa Jean-Baptiste na onesha tu bantu, asema
Mwangalieni ule milimionisha. Bawili banamwacha. Banacha pastor wapo Jean Baptiste. Banacha kanisa yapo. Mule balikuwa naungama. Banamfuata sabasha kubajindula. Banamfuata ule Yesu. Bomu kufuata hivi. Ule Andre mbio anaenda kuonesha ndugu yake Simon. Amen. Balitanaka paka vile mukifami, paka vile na mukikazi. Bengine ilikuwa ni ba collègue de service. Andre na Simon balikuwa ba collègue de service. Balikuwa nafanya kazi moja na Jacques na Jean. Balikuwa ba ekipe yabo, ba mu ekipe yabo. Vile banendaka pamai, vile banabambaka samaki. Nabo banaita bale ba ekipe yabo nabo. We unaweza kuwa na mwingine munatumikaka naye hata ku career. We ushimone mufaso na monaka. Pengine unamjuaka ashipendake vya Mungu, anafanyaka hivi na hivi na hivi. We fanye sabila binako. We umuite. Umupe tu rendez-vous. Twendeko s'il vous plaît kwa Yesu. Amen. Batu bengine unaona bale banekalaka mu maisha ya nguvu, ya komplike, ya kukatala vya Mungu, ya kufanya vya kufanya, njo mbeko ya bien. Njo mbeko ile inazalaka kama tu anaamini ataproduire kukupita na we mwenyewe. Wewe usimuone no ule anapenda vya malawa sana. Itapaka ule anapenda vya malawa. Kama Yesu anamokoa, ye siku tu anafungula kinywa anaanza kusema maisha yake. Na bakukapolowe batakuya. Na bapalo alaba batakuya. Na bakukolwezi batamini. Ulali mupeleka kwa Yesu ni nani? Ni wei. Ulali muotesha ule mbeko ni wei. Mbeko inasala. Kuko bengine témoignage yake iko nenda kokoa bantu na kule yasta fikaka. Paka témoignage hii. Mekumbi ni wenjo ulimupeleka kwa Yesu. Kumuita tu kuyako twende tu leo. Unaona watu bengine banafanyaka je? Kama kumuile magie, kumuile maisha hili. Muna muinvite. Mwingine hasta katala. Ataona ni occasion ya ye kwenda kufanya ako vya kufanya mule mumaji yake, enda akablokea kafanya nini. Wewe umwacha kuye lwake. Aina wewe utamokoa. Kwa kumokoa kwako. Amen. Zakayo aliendaka sema bakanyoko. Aliendaka sema bakaniombe niko nashika hapa peko na nyuma. Aliendaka tu juu anasikiaka kavumu ka huyu Yesu banamutayaka sana. Njoo anasikia sema yeye ule anafika mukini hapo. Ego napita wapi asema atapita mu 24. Mbo, njoo nenda de kumuchi muile balabala mula atapita sema na mimi nimuone tu. Nimuone mbile iko waje. Ashikwendaka sema bakaniombee deblocage ya finance. Alikuwa na finance tele. Finance yake alikuwa nayo, sante yake alikuwa nayo, hashikuwa na problem. Ye ni curiosité tu, mbele nikamone mbele huyu Yesu mwenyewe beko na taya. Iko waje, ni mfupi ubie ni mrefu. Mtu kama uko na mshikilia mbali, unaweza kuona sema pengine ni mrefu, pengine ni munene, kumbe kalikuwa tu kama mtu kabulebuli. Na Biblia inasema ashikukuwa tana nsula yenye ya kuimpressioner bantu. Homme de douleur, habitué à la souffrance, de qui on détourne les regards. C'est que par les Zakayo atamona, tu sais, njoo kama mtu akabiko na tete, njoo vile kanikalaka. Njoo kila aliendea anapanda kumuchi. Pala atapita hapa ni mono. Sasa programu ya Mungu kumbi isha kumono. Yesu yuko napita. Anala muntu kumuchi. Mumukini tumuleko napita pour la première fois. Kumutaya paka panjina.
Zakayo, shuka, leo bukeni ni kwako. Mama, alinijua wapi? Unaona Yesu anafanyaka hivi. Paka ule uliinvite ule. Haleluya. Paka ule uliinvite ule. Yesu anabeba maparole, anaweka mkinyo ya mhubiri. Mahubiri yote paka yake. Tena atawaza sema, ulienda kuonisha bapasteri yenu mambo yangu, juba ni ubiri. Mwingine ndio bila alifanyaka. Bana muinvite kama kuko bibi yake, twende leo kukanisa. Twende leo kukanisa. Ile siku anechika. Twendake mwenyewe. Unaona bibi, vile unampenda, deper kujama, siku moyo utalekei. Hata ulianza katala. Siku moyo unalekei, mbo twendake mwenyewe, twendake mwenyewe. Lule banafika. Mahubiri yote, mhubiri ashijue ule papa, ashia monaka. Mahubiri yote kumbi ni paka mambo yake. Ndio vile Mungu anafanyaka. Haleluya. Mtu kutoka anaenda kufanya bibi yake fujo. Unaona? Donc unaenda mbele kupeleka mambo yako kwa pasteri yenu kama ni babala yako, ndio baniseme mimi. Wewe ita mtu. Ula tamubiri ni Yesu. Wewe ita mtu. Ula tamokoa ni Yesu. Amen. Ita mtu. Ula tamutunza ni Yesu. Yesu kama unaita bantu ye musalmu la nas, anajua kila mtu la dingi. Anajua problem ya kila mtu. Haleluya. Ita wa mufami sawa vile Andre alita wa mufami. Ita na wakubele famille. Kubele famille yako. Invite ko na beau-père wako. Baba yako wa bwanako umuinvite. Hata kama ye njoshi ndakana wende tose mpapa siwezi kukuinvite ko leo kukanisa yetu mbele twende. Mtoto mwanamke analekei, unashika tu analekei. Bo twendake mwenye, twendake mama, mimi nitakui. Saa zingine atechika tu juu ya kukuheshimia juu uko mamuko. Mais wewe umwacha kui. Amen. Evangelisation de proximité inazalaka matunda. Wa mkaji yenu, wa masomo yenu, wa mkartier yenu, umuinvite. Mais ile ma evangelisation ya vile iko na yo na limite. Juu mwingine utampeleka kwa Yesu, kisha après un temps unamshikia ye ule anarudia mbia samani. Ile mbeko yangu kia pabaye. Pabantu sa bali ulipeleka kwa Yesu, pengine bale banashikamana ni badisibuli. Bengine huyo anaenda mudoktrine nyingine, unamshituka yeye ulasema no tunapata verite. Kunatokea mtumishi wa verite, anaenda kule. Mwingine anarudia kubia zamani, mwingine abashi mkanisa yenu mwenye abangalia nake natoka hamu. Amen. Sasa kuko evangelisation na yo ingine, formule technique ile ya nguvu kupita ile. Haleluya. Njo ile tunasoma kuanzia pa verset 26. Asema mpandaji anapanda mbegu, anenda lwake. Kule iko na ota, kule iko na komea, na kule itasala matunda ye anako. Ata iko mwenye kulala ye iko na ote, ata na kufwa yo iko na ote. Ile ni evangelisation ya Dieu. Amen. Prenez un exemple. Hii mikro hii, misijue ula liuza hii, misijue ula litoa franga ile iliuza hii mikro. Me hii mikro inaweza kuaminisha bantu ngapi? Amen. Ye anako ule aliuzayi. Ni mainvestissement ya nguvu. Unaona bazungu beko nenda na kuetudie bintu muma modeli yote kwa chana. Sa muma affaire banafanyaka kama nafika mu niveau moya ya boom d'affaires,
investir muma domaine ile haitalomba tena atumike, inaanza kuproduire yo yenyewe. Par exemple, unayenga manyumba 100, unaweka balocataire pale, kunaisha hata uko nacheza paka ngoma, hata uko paka natembea, yo yenye inaanza kuproduire kumweshi makutenengi, kumweshi makutenengi. Hata unako nyumba na yo haikufuake leo na kesho bupeshi. Kuko manyumba ingine ya depuis Belge iko hako. Amen. Kama uko na ya vila ta 100 njo yako. Uku beko nalipa $500, uku $300, uku $600, uku $1,200. Sasa ile na vile utakufuaka. Kama unasema shita tumika, hautatumika. Yo iko paka na sala. Kama hata mpenchi na chuyuka, paka nyumba yenye njo iko na yusia mpenchi. Kama wanakuita sema no dikalashi ilipasuka, paka ile walokateri weko naripa, njo kutausiwa dikalashi. Ni ma formule ya evangelisation ya bu partenaire. Alléluia. Supposons mimi niko napenda nienge kanisa pa mukini fulani. Wewe unakuwa sema papa pasteur, mi bya kubiri na bya kwenda kuma mission shina nata. Na mimi napenda tu ni participer kuile kazi. Unionesheko ni pa village kani pale unakusudia kuyenga kanisa. Mimi nienge tu kwanza paka kuza parcelle, fondation, manlata, matafari na bioti tena nitauza na masente na bichi. Oh. Ile ni kidiba, ni muteko unateka. Amen. Bale bana bambaka samaki, ba pêcheur, ma technique ya pêche iko ya kuachana. Kuko ya kwenda na ndobani unaweka hivi, unaanza kuchunga ndobani, akudieko njo humuloponi. Kuko ingine unaweka tu makila, unaenda lwako, utakuwa saa ingine, au utakuwa takeshi, au nako pale samaki iko nenda kuivya mumakila, we au nako. Aina sema we utafanya kazi, ufanye for, njo ubambe, we unateka tu, unarudia unaanza kuchunga. Kipando unakuya, unyangule makila hivi. Mama. Mukazi ya evangelisation, la formule d'évangélisation la plus durable et la plus productive ni ya kuimplanter kanisa. Amen. Tunafika tu pale, tunauza parcelle, tunayenga. Tena pale muko na yenga pale, amubiri alo amini Yesu, ni kuyenga tu bui. Avant mufike tu atapa fenêtre palento, korali isha na kwanza. Mama presidente ashakonekana, ba kandida baze bashakonekana. Tunakumbuka vile tuanze kwenda kushimika makanisa huko. Siku moja tunafika mukimilulu, mukini ya Kimilulu, kupita Lupashi, unaenda quelques 18 km, sa unaanza kwenda kwa Ntenga. Tunaenda kuimplante kule. Tunaenda un jeudi, tunasumburia na sultani, uitoneshe kufashi, ile tunaweza kuwekea kanisa, anetoneshe. Tunarudia Mulupashi, tunalala. Vendredi, shebali, na makupukupu, na manjembe, na bikombola bya tape fort, na biote. Huku tuko nafanya kupukupu. Mimi nilikuwa nafanya kupukupu. Bakuchimula kisukulu, fambulo beko nafanya. Bakwenda kushota mai beko na shota. Bakuipika beko na pika. Mimi kupukupu shetu tulikuwa nafanya kupukupu. Kule niko nafanya kupukupu kule, banaenda kunita. Kuko baba moyo yeko na kuita hapa. Mimi niko na sema no, anasema niko na bia kutubu. Atutia ubiri. Pale wanasema kuna vya kutubu, mimi naacha mimi nakui. Miye njo mina tupaka masaku. Minjo mili uwaka fulani,
minjo masabu yangu yoi mina mini Yesu. Kupi na minisha muntu. Haleluya. Eko mzee wa kanisa na leo huyu. Amen. Atujafanya alo amini Yesu utapata uzima milele, Yesu ni karibu kuja, tubu zambi. Tunakuwa tukushimika. Tunaanza mabrik ile siku jeudi. Tunapika mabrik. Vendredi tunapika. Tulipika vendredi na samedi jusqu'à midi. Midi tunaenesha, tunapakisha bikombola, tukalarie kile la balanda, tuanze tena mabriki ingine. Tunende. Bale balibakia. Bale tuliacha muli. Banetufuata dimanche. Banasema tuliungama bantu. Banitutaia nombre ya bantu. Bale baliungama. Na korali imesha kwanza. Haleluya. Kama wenjo uliuza hii sente, kama wenjo uliuza hii malata, kama wenjo unayenga hii kanisa, kama wenjo uliuza hata moto, ituko nenda kuhubiri naye, au bus, au kamio, unasema mbebeni kamio yo hii, mina onaka, pamwe kwenda, mnasima, mabintu, manini, il faut un camion, mina uza kamio, yazi kumutumikia Mungu. Ataba nenda wapi wewe uende. Me ile kazi yote iko nafanyika kule. Ata uko wako, ata unako, iko na zala matunda. Haleluya. Matekniki ya pêche ingine banafanyaka manase bisumba miono mbomishi bijue Muswahili ni nini? Banafanya kintu saki kitunga hivi munekiweka muni. Njoo ile she tulikuwa nafanyaka zaidi. Pale tulikuwa na bamba samaki kuvila. Donc ile kama niko naimisha kuteka ya mingi. Siku yote mimi nasema mimi naenda kumai. Nitarudia paka na samaki. Hapana iya unaenda na ndobani au hiyo ile ya usha kuteka vya kuachana iko na bamba uko wako au nako yo iko paka na bamba. Amen. Ile ya kuteka ni ile ya muntu anafanya bu partenaire, anafanya swata na yenga ye mwenye kanisa. Mwingine anasema mishina na uwezo ya kuenesha tu kujenga kanisa mjima, mimi munaonesha paka bei ya fondation, mimi nitaprendre en charge fondation. Anafanya fondation. Amen. Mwingine na yeye asema mie nitauza mabrik, nitauza mchanga, nitalipa na bamason na sima, mupandishe tu mamir. Na yeye anapandisha mamir. Mwen Corinthiens 3 Paulo anasema fondation ni Yesu aliweka, mimi ndiweka fondation, me Paulos anakuwa anapandisha mamir. Yote ni kazi ya Mungu. Amen. Mwingine na yeye anasema mimi ta contribuer tu paka na malata, munionishe tu nombre ya malata ya kanisa moya mnataka kufanya ngapi, tunakuonesha. Unaweza lwako paka malata. Mwingine anasema mimi nitauza bichi, tauza tu bichi, tauza bichi bi 50, tauza bichi bi 100, mwende mkaweke mkanisa moya sasa. Haina bichi vya umwetu, ni vya kwenda kufungula navyo kanisa ingine. Amen. Amen. Ile njo haita sufrir ya kusema kuko mbeko ingine milipeleka bandeke badisonkola mnabakia mwabuli. Ile muko ile makategori yote 4 iko amo, na matunda yo iko amo paka. Mungu atubariki sana. Tutapita kumaombi. Kia kwanza ni Mungu akusaidie ujue iko na we ni nani ule utaita sawa vile Andre aliita Simon.
mufamie yenu, mufamie yenu. Famille nekalaka munene kubababa kumamama, na we fanya le tout, ufanye vile Andre alifanya na ndugu yake Simon. Bakolege bakaji bale munatumikaka nabo kaji moyo, ba Andre na Simon nabo banaita Jacques na Jean, balikuwa bakolege yabo banatumikaka nabo kaji namna moyo. We pengine unaendaka Kasumbalesa, kuko bale munendaka nabo kakipe yenu munesha kusobele, unamjua tu asema ye ashiombaki, ubie mule mwenye anaombaka aina tu kanisa ya kweli ya Yesu, usha kujua umuinvite. Ba collègue ku carrière, ba collègue ku entreprise, ba collègue de classe ku masomo, ba voisin mu quartier. Usitafute tu bintu bya komplike, no mishine na ile zawadi ile ya evangelist. Mu quartier usumburi yake kuna ba voisin yambo mulala mkache paka ile tu voisin. Mina sema ako hii dimanche s'il vous plaît twende ko kukanisa yetu, c'est tout. Ndio vile Andre alifanya na ndugu yake Simon. Amen. Tutaomba tena Mungu akusaidie. Kuko paka kile unaweza nawe kufanya siku ya dedikasi juu ya mission, kile unaweza kutoa. Pengine utatoa motoka, unaweza kutoa hata groupe electrogène, unaweza kutoa hata bichi, unaweza kutoa hata makuta ya kusema bende bakafanye kazi ya Mungu. Juu après dedikasi ni mwendo, ni safari, ni kwenda kuevangelize. Hatukuyenge kanisa hii juu tuanze kupika tu ngoma hapa. Tuliyenga ni juu tupate namna ya kwenda kupeleka neno la Mungu mafashi yote, de ville en ville et de village en village. We hautenda, we utatoa wako hata $1000, utatoa hata $100, utatoa hata $500. Unasema hii mtumikie Mungu kazi ya mission. Njoo bintu mbili tutaomba. Amen. Tutainua sote masauti tukunaomba. Baba Mungu alisema na